Teman-teman, Everyone, sadarkah do you kalian realize that sebenarnya actually perang itu the war sangat is sering very terjadi often happen akhir-akhir ini? recently? Kita bisa We melihat can see perang-perang yang sangat really big besar, kita wars, bisa we melihat can see perang-perang yang sangat very kecil, tapi small sadarkah wars. kalian But do you bahwa realize that perdamaian peace merupakan suatu is hal a paling langka very yang bisa hard kita temui thing saat to ini? see nowadays? Kita bisa We lihat can see teman-teman, everyone. And di sini here saya akan I will mengajarkan teach you kalian about mengenai the art of mindfulness dan and bagaimana hal how ini this bisa thing will menanggulangi perang-perang yang overcome the paling wars that sering always terjadi kita happen. lihat. Tapi perang But the yang akan wars saya that I will talk bicarakan about bukanlah is not mengenai about the Israel Israel and Palestine war, bukan juga is not mengenai about the trade war that currently happened between American and bukan China, juga mengenai and it's not about the against his Trump own against his own society. tapi kita akan membahas But we perang will yang talk paling about sering the war terjadi, that always yang happen, paling tidak but really terlihat, hard to see. yaitu That is perang the dengan war diri kita within sendiri. ourselves. Perang The yang war that terjadi happen yang biasanya terjadi usually perdebatan monolog antara because hati dan of pikiran kita our sendiri. mind and our heart. Kalau kalian bisa lihat di depan, ini ada yang tahu If you film apa? can see in the front, Dari do film you know Joker. where this come from? Saya suka This come sekali film from itu. Joker movie. Kenapa I saya really suka? like Karena that dia movie merefleksikan because apa it saja yang reflect terjadi di what sosial happened in sekarang. our society right now. Teman-teman, perbedaan terbesar Everyone, the big dari difference perang-perang besar yang between sudah saya the sebutkan big tadi wars dengan perang and dengan diri the kita sendiri, selain dari wars within penyebabnya, ourselves, ada juga dari beside akibatnya. the cause, there is an effect. Akibat oleh perang-perang besar tersebut sangat The mudah effect of the terlihat. big wars Kita is really tahu, easy kita to bisa see. memperkirakan kapan mereka We can dibangun predict lagi, mungkin casualties-nya, kita bisa how menaruh casualty a rebuild, certain and we period of can time, put di mana kita certain menentukan period kapan of mereka time terbangun when lagi. it will be Tapi rebuilt. untuk perang-perang But dengan the diri wars kita within sendiri, ourselves, kita we jarang rarely mengetahui know kapan when we kita akan will win. menang lagi selanjutnya. Hasil In the hasilnya end, dan akibatnya lebih kepada 300 300 juta orang di million seluruh dunia, people around the teman-teman, world dikira mengidap presume to depresi. have depression. Dan And kita we tahu know setiap 40 every detik ada 40 satu orang seconds setidaknya there yang is one memutuskan person untuk that bunuh committed diri suicide karena because of depresi. depression. By the end of my speech, there will there will probably be by 18 people decided to do suicide suicide because of depression. In Di Indonesia, ada 15,6 there are juta orang yang 15.6 mengaku million mengidap people depresi dari have 252 juta orang, depression, dan setiap and tahunnya 2 million angkanya people, and bertambah. the numbers always Tapi hanya increase 8% every yang year. mencari But pertolongan only profesional. 8% people that seek for a professional What help. are the causes So of this? what are the causes of this, everyone? Satu, The first one, kita kurang sekali we have sosialisasi mengenai less pentingnya sociality mental about the importance mana ada kalau of mental misalnya di health. sekolah kita ditentukan There is apa no itu mental health sociality dan seberapa in penting itu mental health dan kenapa kita school, harus memperhatikan especially. hal itu. Yang kedua, The second adalah one kurangnya is the komunitas less of community untuk menampung as sebagai platform wadah orang-orang for yang people mempertanyakan dan menginginkan jawaban atas asking about their kekhawatiran worry mereka tentang about their health. mental health. And the Yang third ketiga one adalah is how bagaimana pertolongan the professional tidak help se-aksesibel is yang not kita kira, accessible teman-teman. in Secara time, biaya, in secara place, waktu, and in secara tempat ya kita bicara. price. Itu merupakan That's satu hal yang one thing benar-benar that tidak bisa certain people dijangkau oleh cannot beberapa orang reach. gitu. I Saya tell cerita you a sedikit. little story. Sorry. Saya punya pengalaman I've dengan experienced Jadi saya professional, sekitar, so I think I've went to a couple of psychologists prior to, because the moment I of arrived in Semarang. I arrived in Because, Semarang, back then because I was back then I anxiety. diagnosed with I think it was around 6 anxiety years and ago. depression then around 6 aku years masih ago, lanjutin but treatment I sampai still do sekarang. the treatment up till now. Dan dari sana, And saya from sempat there, ke, I have psikolog visited di suatu one daerah. psychologist in one Dan place, bayangin teman-teman, and saya imagine mencari everyone, pertolongan ke psikolog saya, dan I itu psikolog baru ya, dia belum tahu masa I lalu saya seek seperti apa. help Tapi from di him, akhir cerita but saya in the end of dibilang story, sama he told me I was seeking for attention. straight To the point, I was Dibilang cari seeking for perhatian. attention. Padahal saya sudah mengalami Even though I have sebelum-sebelumnya, some treatment, yang mungkin maybe he has a couple of reasons kenapa why dia he tidak doesn't tahu know segala about macam. that. Tapi pertolongan untuk dari profesional The sendiri help bisa from the seperti professional could be that itu. worse. Oke, kita coret yang Okay, ketiga. we Kalau blacklist dari that profesional nggak reason. bisa. Saat itu juga saya ditinggali In oleh that time, I was sahabat left terbaik by saya yang udah my temenan best sama saya friend 8 tahun. that Dia lived satu-satunya with orang me yang tahu for 8 years. kenapa saya bisa seperti itu, alasan He's saya the only bisa one that ke know psikolog dan segala about macam, dia yang nganterin juga. And he Tapi saya take me kehilangan to sahabat the saya saat psychologist, itu. but Alasannya ada, bukan meninggal, bukan. he left me for a Tapi dia reason, mempunyai pasangan but lain dan menurut aku it's not about prioritasnya the berbeda. Jadi death. he just disappeared He completely for the last have a spouse, I would say so like the 2 priority years. is Dan saat itu aku different. nggak punya siapa-siapa. And in that time, I don't have anybody. I'm not close to my family. I don't have anybody else, and I don't think anybody know our history. So back then, I don't have anybody. Aku berdoa saat itu.
Saya I berdoa ke prayed Tuhan, at the time. saya bilang, I Tuhan prayed to berikan saya God. jalan. I say, God, Karena saya give tahu me saya way. mempunyai banyak sekali alasan untuk Because tetap I hidup. know I have Dan aku dipertemukan oleh satu reason to hal stay yang alive. akan aku jelaskan lebih lanjut. And I was brought Yaitu together by one thing mindfulness. which I will explain further. Teman-teman, That is mindfulness itu adalah proses sedikit demi friends. sedikit, Mindfulness is di a mana gradual kalian bisa process tetap where ada di present you moment, can kalian bisa remain tetap ada di in sini, the dan raga present kalian dan moment. pikiran You can kalian tetap still menjadi satu. be here Kalian in tidak your body memikirkan and your tentang mind masa will depan yang akan remain datang, one. kalian tidak You memikirkan don't think tentang about masa the lalu yang future sudah that will terjadi, come, you tapi don't think about present the past moment. that had happened, but Mindfulness present adalah moment. cara kalian Mindfulness agar kalian is bisa a belajar way menjadi for lebih you terbuka terhadap to learn hal-hal to yang be tidak more sesuai dengan open to keinginan things that you kalian. don't Antara itu wish ejekan for. orang lain, antara itu perlakuan Could be orang tua someone's kalian, insult, could antara be itu how your perlakuan parents kalian ke treat you, diri could be kalian how sendiri. you treat Mindfulness adalah kunci yourself. kalian untuk Mindfulness menanggulangi is hal your itu. key to overcome that. Tapi kunci But sebenarnya dari The mindfulness, real key of sebenarnya mindfulness adalah is mindset kita, actually cara our kita mindset, melihat how dunia. we see the world. Dan itu yang perlu kita And kerjakan, that is yang perlu what kita we need to ubah, work on, karena what we need satu-satunya to jalan change, untuk kita because bisa sembuh, the only way for us satu-satunya to jalan supaya recover, kita the bisa only memperoleh way kebahagiaan we yang can utuh, have itu dari diri complete kita sendiri. happiness, it is from ourselves. Kita tahu bahwa know mindfulness that sendiri mindfulness memiliki beberapa itself faktor. has Faktornya several ada banyak factors. banget. There are Tapi so ada many 4 key factors, points but yang there akan are saya key jelaskan points nantinya. that will Tapi ada satu be lagi, explained later. But yaitu there's dasar one more biologis that dari is mindfulness itu. biological basic of Mindfulness itu bukan itself. sekedar Mindfulness kalian emang is berpikir not as positif simple as dan think memang kalian positively mengaplikasinya and ke kehidupan you sehari-hari, apply enggak. to Tapi secara everyday life. biologis, No, dia memang but terbukti biologically akan it berkontribusi has ke been kebahagiaan proven kalian that sendiri, it will and how you contribute actually to your fulfill own your own happiness prosperity and how by you yourself. actually fulfill your Namanya own adalah prosperity by neuroplasticity. yourself. It's called Ini gak bakal dijelasin neuroplasticity. lebih lanjut, tapi neuroplasticity This will itu not be umpamanya explained adalah further, kalian but membuat jalur neuron neuroplasticity, baru for di mana dari example, latihan-latihan you create untuk a melatih new mindfulness itu neuron kalian akan bisa pathway from membentuk suatu exercises to respon practice terhadap mindfulness. beberapa You will hal be yang akan able terjadi tidak to form menurut a habit response to kalian, something tapi that will consciously happen menurut not keputusan according kalian. to your Jadi habit, kalian but tidak akan consciously act according based to on your kebiasaan decision. kalian, So tidak, you tapi won't kalian act akan beraksi based sesuai dengan your apa yang benar-benar habits, kalian mau, no, but you dengan will alam act sadar according to kalian, what you want bukan with dengan your kalian tidak conscious sadar. mind, Karena not biasanya with kan kita your autopilot aja ya, kalau unconsciousness. misalnya Because ngapa-ngapain we gitu, usually kalau misalnya only udah use diajak orang, an ejek balik gitu. autopilot. Tapi For dengan example, if mindfulness, someone kalau kalian sudah insulted berhasil us, melatihnya, we kalian insult tidak akan them ada back. namanya Mindfulness, if proses you can autopilot practice lagi. it, you will Jadi never kalian akan have lebih an berpikir autopilot seperti process apa saya again. akan You will think more about how I'm merespon terhadap going hal itu, to kalian tidak akan menjadi respond impulsif. that. You won't be that Ada impulsive. beberapa poin There dari are mindfulness, several teman-teman. points of mindfulness. 4 pertama yang biasanya saya The benar-benar first four that tekankan di I mindfulness usually itu sendiri emphasize adalah yang in pertama mindfulness forgiveness, itself is yang kedua first adalah forgiveness, acceptance, dan the yang second ketiga is acceptance, grace and gratitude, yang terakhir and ada the third rationality. is grace and gratitude, Dan and dari the last mindfulness one sendiri is kita bisa tahu rationality. And kalau from misalnya mindfulness we can yang know, pertama bisa dilihat for kalau example, misalnya kita from sering the berpikir first, tentang consider apa yang akan terjadi, kita we sering berpikir often apa yang think sudah about terjadi what di will masa lalu, happen. kita bisa stay in We the present often think moment. of what happened in the Karena percaya past. tidak We percaya, can yang paling stay penting in the adalah apa present yang kalian moment. lakukan hari Whether ini, you dan believe bukan it apa or yang akan terjadi not, ke the depan, most bukan apa yang important sudah thing terjadi is di what you belakang. do today, not Yang what will kedua happen adalah in the future, dari not kalian what yang had menjadi happened. spontaneous dan kalian The impulsif dalam second memikirkan is the sesuatu, start, kalian akan starting bisa from your bernafas terlebih being dahulu dan pada spontaneous akhirnya and kalian akan impulsive bisa something, you menentukan will not be keputusan able sesuai to dengan take apa a yang breath, kalian and mau in the dan end you sesuai will be dengan able to make rasionalitas yang decision kadarnya tepat. according to what you Jadi kalian want and tidak having secara proper impulsif menentukan emotionality, sesuatu so sehingga you don't kalian tidak menyesali impulsively kemudian decide harinya. something Yang ketiga that you don't adalah regret satu hal in yang the paling long saya that suka I pribadi love dari personally from adalah saya mindfulness berhenti untuk is memahami I'm stop orang lain. judging others. Saya berhenti untuk I'm menghakimi stop orang-orang yang tidak judging sesuai people persepsi who dengan not saya. have the same Misalnya perception aja saya with punya me. For ideologi, example, misalnya let's I say have saya seorang ideology and neoliberalis, terus tiba-tiba ada orang lain another yang people mungkin have ideologinya another berbeda yang lebih ideology demokratis, with saya me. tidak akan marah dengan I'm itu. not getting angry with Karena that that is just because life. People have different opinions. people have different Dan itu yang akan opinions kita of pelajari di things. mindfulness selanjutnya. Ini ada key points of mindfulness. There are key Yang points pertama of tadi kita sebut mindfulness. adalah forgiveness, Forgiveness, rationality, and grace. acceptance, grace, and Let's talk about gratitude. forgiveness. Let's talk about forgiveness. Kalian kalau misalnya minta So maaf if ke you're orang, trying to ask itu forgiveness mudah. from others, Bisa it's aja. easy. Coba sekarang kalian maafkan diri But kalian now sendiri try to terhadap forgive to kesalahan yang yourself kalian for the lakukan. mistake you Itu have done. salah satu hal paling It's sulit the yang bisa hardest kalian
things you can do. Kalian tidak akan pernah merasa You'll puas never dengan apapun satisfied yang for sudah the kalian things you have lakukan. done, Kalian tidak akan pernah and you'll merasa never puas satisfied dengan for the apapun yang things sudah kalian katakan you ke have diri said kalian to sendiri. yourself. That. And Why? Because forgiveness, kalau kalian tidak because bisa forgiveness, memaafkan diri if sendiri, you are unable to forgive to yourself, you're unable to forgive
another Karena yang people benar adalah completely yang and dari truly diri because the kalian truth is sendiri, dari coming dalam diri from kalian yourself. sendiri. Rationality adalah di mana kalian Rationality bisa is think where through you the can decisions, think the through the decisions that you are decisions actually that going to make, actually you are going to keputusan-keputusan yang mungkin akan make, kalian and buat, the dan decision you itu are adalah going to sangat make, penting. Karena kalian that's tidak an boleh important bertindak thing impulsif atau because you terlalu cannot spontaneous dalam hal act seperti itu. compulsive Acceptance. and too spontaneous. Kalian akan menerima Acceptance, semua you hal yang accept tidak all sesuai dengan things jalan with not kalian. same with Just see your things as thought. how they are. Kalau misalnya itu sudah terjadi ya If the sudah. things happen, let Terimalah it go. apapun yang sudah Accept terjadi. Kalau misalnya all kalian things orang yang happen. hyperly If sensitive, you are an terimalah hyperly hal itu karena sensitive itu memang person, sudah seperti itu. accept that because Dan it menerima happened ini as it should berkontribusi be, ke and poin-poin yang lain dari acceptance kalian is memaafkan contribute dari to kalian the secara perlahan another menerima points. sesuatu, dari kalian From mengapresiasi diri kalian sendiri dengan personality, rasa terima kasih ke diri kalian sendiri. acceptance, And that's grace, and gratitude. mindfulness itu bisa dilatih Mindfulness can be di mana trained dengan keempat everywhere aspek ini. with these four Dari aspects. kalian bangun, From dari your kalian wake tidur, up, dari kalian istirahat, dari kalian sleep, makan, minum, rest, semuanya. eat, Dari kalian drink, pergi ke museum, dari and kalian everything. fotografi, videografi, semuanya. Latihlah And mindfulness from your dengan daily keempat hal life, itu. train Kalau misalnya mindfulness saat bangun, from these four jangan aspects. langsung pegang For HP. example, Tunggu if dulu, you wake kalian up, duduk don't dulu, grab your kalian phone. bilang terima kasih ke diri saya sendiri bahwa saya sudah Say bersedia lagi thanks to menjalani hari yourself ini. and say Senyumilah thank apapun yang you terjadi for kemarin karena hari getting ini saya ready percaya to lebih run akan this ada yang life. lebih baik. Teman-teman percayalah jika kalian sudah believe bertahan that hari kemarin, if you maka kalian akan have, bisa if juga you bertahan can hari ini. survive yesterday, If you can survive yesterday, you can also survive can today. survive today. Ingatkan itu ke diri kalian Remind masing-masing. that to yourself. Kenapa? Karena ya life is a journey, it's not a destination anyway kan. Jadi kayak enjoy the journey dan hal-hal seperti inilah, And hal-hal that's simple seperti simple inilah yang things harus kalian you need pinpoint. to Karena hal pinpoint ini penting. because Hal-hal it's kecil kayak misalnya kalian important. makan secara mindful daripada kalian cepet-cepet makan terus, tapi kalian rasakan rasanya. Kalian If you punya, can kalian do transfer the pikiran little kalian seperti things apa rasanya. Kalian mindfully, bayangkan, kalian you visualisasikan feel it, dengan warna atau dengan visualize, lagu yang kalian suka. Hal seperti itulah yang menunjukkan bahwa kita and benar-benar sadar dengan apa it yang will kita make you lakukan. And aware that is for okay. the things Karena for kalian things akan you will lebih do conscious dengan apapun yang kalian lakukan. because you will be more conscious for the things Teman-teman, you ada do. yang terakhir di sini adalah mengenai And all the background. friends, Latar the last belakang one is kenapa about mindfulness background. itu ada. Karena kan Background banyak why ya orang yang mindfulness di is sini biasanya needed. berkata bahwa Because many people kebahagiaan saya say itu biasanya berasal dari orang lain. happiness Kebahagiaan saya adalah came kebahagiaan from saat saya another menolong orang people. lain. My Tapi yang happiness when dipertanyakan I'm helping adalah, others. apakah kamu pernah memberikan kebahagiaan But the itu ke question diri kamu is, sendiri? have Karena you kebahagiaan ever yang give the utuh happiness itu to bukan yourself? kebahagiaan yang datang dari orang Because lain, tapi kebahagiaan the yang datang true dari diri saya happiness sendiri. is Oke, saya juga not senang came kalau from misalnya other saya membantu people, orang is dan orang itu but ternyata it bersyukur came atas from pertolongan saya ourselves. dan pertolongan saya berguna. Oke. Tapi apakah kamu sudah membuat diri kamu sendiri senang? Ataukah And kamu harus mengorbankan have you ever perasaan, made mengorbankan yourself waktu, happy, mengorbankan or uang untuk do orang you lain agar spend mereka sendiri sedang sedangkan kamu sengsara? do you spend time feelings to make another people happy? Berjanjilah ke diri kalian sendiri bahwa That's not kalian true. akan So from now on, stick to yourself promise to yourself, rather stick than looking to at others. yourself first rather than looking at another people. Dan ada 2 poin lagi yang harus kalian ingat. And you jika have to kalian remember mengikuti 2 points mindfulness. if you want to Yaitu practice adalah mindfulness, committed which and are consistent. committed and Kalau kalian ingin consistent. melatih, If you want to practice mindfulness, ya it is cukup not kalian enough if latihnya you just sekali-sekali practice saja. occasionally. Kalian latihlah You dengan have to penuh practice komitmen with dan commitment konsistensi. and Saya consistency. pun saat saya didiagnosis And seperti when itu, I was dan diagnosed saya something tidak like memiliki that, kepercayaan terhadap orang and lain, I maka didn't saya lose faith in trust God, in others, saya lose even faith in myself, I lose faith in everything. everything. Saya nggak I punya didn't hubungan have konsistensi. commitment and Tapi yang ngedorong consistency. saya adalah And the one motivasi thing that saya encouraged me of is stay my connected motivation to of your why. stay My connected why to adalah my saya why. ingin melihat My anak-anak why saya is nanti. I want to Saya see pengen my sekali punya children. anak, tapi nggak pengen I really nikah. want to have children, Kalau but misalnya didn't saya want to pengen get punya married anak, yet. tapi nggak pengen nikah. Untuk That's sekarang, funny, saya right? nggak tahu nantinya. This Cuman kalau statement for misalnya now. untuk sekarang, Let's kalau see ditanya later. why-nya saya apa, And saya pengen my lihat way is I anak-anak want to saya see nanti my drama children di sekolah, doing dan a saya drama pengen at mereka school bilang saya bangga and sama run mereka. away to them and Karena itu say satu that hal yang saya I'm tidak proud dapatkan. of them. Because that's Saya one pengen thing sekali that ngeliat I kayak even gitu. got. And I connect And to I my really why. want to Dan see saya that. selalu mengingat And setiap I saat always saya merasa remember saya ingin when berakhir, I felt my saya life merasa bahwa saya will tidak end bisa and lanjut ended lagi. up. And Saya when kembali I lagi feel melakukan itu. I Dan couldn't saya go kembali on, lagi ke and Tuhan, I returned to my dan why, ke gereja, returned dan to segala God, macam hal to lainnya. Christ, and That's the point. something like Ada that. beberapa juga hal yang aku And beri other di sini. thing Yang that pertama I adalah want to saya sebenarnya explain baru is nerbitin 2 buku. actually I Yang have pertama ada published Enigma 2 dan books. Musim, dan kita Both of dua-duanya
than poetry books, I apologize for those who don't like Cuman dua-duanya poetry. puisinya mencerminkan
And the poetry is reflects about on how to be Dulu your aku own punya ini, hero. mental health care. Ini Talk Now I itu had a ada mental seorang health girl, line, ada timnya and we juga. work with a Biasanya team. orang-orang datang untuk Usually curhat, people come to dan tell their biasanya per hari problems. itu udah ada 50 orang yang Around curhat. Aku 50 ada satu people tim yang come to biasa tell their problems uh, in a day, apa ya, and kayak they dengerin are a curhatannya team that mereka used aja, to listen to but it's them. currently under maintenance because I need to fix the system and stuff like that. So, ya, untuk kayak gitu. Ada beberapa reference And juga, there are buku reference reference yang books biasanya that aku I baca. used to read as Penyelamat my tuh semua ada savior. di sini. I I really really like to guys. I read. really like to read. And once aku And mengetahui aku once tidak I punya find out wadah I lain have untuk no menampung space semuanya, to akhirnya aku apply membaca. everything, and then I Dan choose hal to inilah read. yang membantu aku. And this is Ada Nat Geo, dari helped Nat me. Geo, ada Reasons to Stay Alive. This one is one of the most famous one. Ada There are The many Quiet Power by books. Susan Cain and The Art of Positive Thinking. Itu mengubah And these banget things cara aku really berpikir dan changed my melihat dunia. mindset and Dan the way aku- looking at the world I was at the until end point dimana I aku sudah assumed menganggap that dunia ternyata tidak the lagi world jahat was kepadaku. no longer hit to me. And that is exactly when I decided to move on. And how long are we going to actually be happy, guys, after we obtain mindfulness? Setelah kita akhirnya sudah merasa After we mindful, are obtaining oke, gue udah mindfulness, mindful, gue udah bisa and berpikir secara penuh. we Tapi can setelah think itu apa? mindful, and then what? Setelah udah bagus, After we got the happiness, and then what? gini guys, kalian tidak akan pernah 100% You are never bahagia. 100% Yang harus kalian perfectly syukuri happy. dari kalian sudah One thing obtain that you should be mindfulness thankful adalah fakta after obtaining kalian mindfulness itu is sudah the tahu fact semesti that apa kalian responnya you kepada already hidup know the nantinya right saat hidup response melempar kamu dengan when the hal-hal life yang hits you again. kalian tahu cara You responnya already seperti know apa. the right Kalian nggak perlu response. gegabah, kalian No nggak need perlu to be stres, wrong, kalian nggak perlu lagi stress mikir or kesana things kemari. anything Kalian else, akan but you just need memutar to balikan itu dan kalian akan turn the berpikir things around secara and positif think positively. bahwa hidup sedang That mengajari life is teaching me dan something, itulah yang harus aku and ambil sebagai I have to bukan hal-hal take jeleknya the good hal-hal one jeleknya buang and aja. throw away the Mindfulness bad one. always do that. Teman-teman, akhir kata dari Okay, aku, my last statement I aku wanna pengen say, bilang, remember ingatlah, that life life is is not not a a destination. Jadi jangan So sampai if saat you kalian have sudah achieved mencapai apa yang what you kalian want, senangi, kalian that terlalu make you senang, perfectly saat happy, kalian dihantam dengan but hal you lain, are not kalian strong tidak kuat enough untuk to cope it menanggulanginya. when some Life things is hit not you a again. destination. Life is a journey. Life It's is not a journey until you destination. actually went to the grave. Sampai akhirnya kalian Until dikuburkan you went nantinya. to the degree. Dan yang And harus one kalian thing ingat that you have to adalah, remember is kalian tidak akan pernah you will bisa never merubah change the akhir end dari of some sesuatu. things. Tapi yang bisa But kalian you tentukan can adalah determine kapan that kalian mulai when untuk will you mencapai start apa yang some kalian things ingin what you capai. want. Kalian nggak tahu tuh You will kalian never nanti know how you will meninggalnya die, gimana, kalian nggak tahu nanti akhirnya and saya what habis will ngelakuin happen ini after gimana. doing this, Dan itu bukan and urusan that's kalian. none of your business. Let universe talks to you. Tapi yang kalian punya But kontrol you can adalah control satu, first respon kalian you terhadap respond apapun yang toward menunjang what kalian. happened to your Dan life, yang kedua, kapan and kalian when mulai will you sesuatu start dan seberapa to do some consistent things, and committed kalian and untuk how melakukan hal itu. consistent and commitment kasih. you are to do it. Oke.